बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ वॉइस चैनल। दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूलों और आखिरत पर ईमान लाने के बाद फरिश्तों पर ईमान रखना इस्लाम की बुनियादी अकायद में से एक है। फरिश्तों पर ईमान लाने से मुराद ये मानना है कि वो अल्लाह की एक मखलूक है। तमाम फरिश्ते नूर से पैदा हुए हैं और वो हमारी नज़रों से गायब हैं और हमेशा अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर रहते हैं। नीस फरिश्ते मासूम होते हैं, ये अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह नहीं करते। इन फरिश्तों में कुछ अल्लाह की इबादत पे ता क़यामत मशगूल रहते हैं, कुछ वही इलाही पहुंचाते हैं, कुछ दिन रात मौसम और बारिश वगैरह के काम सर अंजाम देते हैं। अल्लाह के इन्हीं मुकर्रर फरिश्तों में एक फरिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम है, जिन्हें रूह कब्ज़ करने यानी लोगों की जान निकालने का काम सौंपा गया है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को फरिश्ता अजल और मुल्कुल मौत भी कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मुल्कुल मौत का जिक्र कुछ यूं किया है, कह दीजिए कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तमाम रूह कब्ज़ करता है, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। दरअसल इज़राइल इब्रानी लफ्ज़ है, इज्जा के मानी बंदा और ईल के मानी खुदा है, यानी इज़राइल अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे को कहते हैं, जिसे कुरान मजीद में मुल्कुल मौत का नाम दिया गया है। रिवायतों के मुताबिक जब अल्लाह ने चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक करे तो फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि ज़मीन से खाक लेकर आए, लेकिन ज़मीन ने इन फरिश्तों को कसम देकर वापस भेज दिया। आखिरकार इज़राइल अलैहिस्सलाम इस काम पर कादिर और ज़मीन की मिट्टी लाने में कामयाब हुए। लिहाजा इस वजह से अल्लाह ने तमाम जिंदा मखलूक की रूह कब्ज़ करने के लिए इस काम की जिम्मेदारी मुल्कुल मौत को दे दी। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए मुल्कुल मौत, तुझे औलाद आदम की रूह कब्ज़ करने पर मामूर करता हूँ ताकि तू किसी पर रहम ना खाए और माँ की गोद में मौजूद शीरख्वार बच्चे तक की रूह को कब्ज़ कर सके। मुल्कुल मौत ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, तूने मुझे ये खौफनाक और दर्दनाक अमल क्यों सौंपा कि इसकी वजह से मखलूकात में से मुझे कोई मोहब्बत नहीं करेगा। तो जवाब मिला कि कोई भी किसी को ये नहीं कहेगा कि भला शख्स इज़राइल अलैहिस्सलाम की वजह से मरा, बल्कि वो बीमारी और हादसात को मौत की वजह करार देंगे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले हर इंसान की रूह कब्ज़ करने की जिम्मेदारी मुल्कुल मौत को दी गई है, जबकि इस काम के लिए फरिश्तों का एक लश्कर भी आपके साथ रहता है। जो फरिश्ते इंसान को मौत देने आते हैं वही इंसान की मौत का वक्त भी लिख देते हैं। जो फरिश्ते इंसान को मौत देने आते हैं वही इंसान की मौत का वक्त भी लिख देते हैं, और जब किसी शख्स की मौत का वक्त आता है तो वो इसकी रूह मुल्कुल मौत के हवाले कर देते हैं। लिहाजा हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं कि मुल्कुल मौत तमाम अहले ज़मीन को मौत देते हैं और इनको तमाम बनी आदम पर मुसल्लत कर दिया गया है। जब वो किसी पाक नफ्स को कब्ज़ करते हैं तो उसकी रूह मलाइका रहमत की सफ़रत करते हैं, और जब कोई खबीस रूह कब्ज़ करते हैं तो वो मलाइका अज़ाब के हवाले कर देते हैं। मुल्कुल मौत दिन में 3 मरतबा लोगों के चेहरे देखते हैं। जिसकी उम्र पूरी हो जाती है और जिसका रिज़्क दुनिया से ख़त्म हो जाता है, आप उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। जब बंदे की रूह कब्ज़ होती है और इसके घर वाले रोना पीटना शुरू कर देते हैं तो मुल्कुल मौत दरवाजे को पकड़कर खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो अल्लाह की तरफ से मामूर हूँ, ना मैंने इसका रिज़्क खाया और ना ही इसकी रूह कब्ज़ की, और मुझे तो तुम्हारे पास बार बार आना है, यहाँ तक कि तुम में से कोई बाकी ना बचे। अगर मुल्कुल मौत को लोग इस वक्त देख लें और इनकी बातों को सुन लें तो मैयत को भूल कर खुद अपने आप पर रोने लग जाएंगे। बावजूद इसके कि मुल्कुल मौत एक फरिश्ता है, इनकी ज़ाहरी शक्ल सूरत और हुलिया नहायत ही खौफनाक और अजीब व गरीब हैं। यहाँ तक कि मजबूत से मजबूत जिगर रखने वाला शख्स भी अगर आपको देख ले तो खौफ के मारे आधी जान निकल जाएगी। इसके मुतालिक हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात मुल्कुल मौत से हुई तो आपने उनसे सवाल किया कि ए मुल्कुल मौत, आप मुझे वो सूरत दिखाए जिसमें आपको पार की रूह को कब्ज़ करना है। तो मुल्कुल मौत ने कहा कि ये आपकी ताकत से बाहर है, लेकिन आपके इसरार पर उन्होंने वो सूरत दिखानी शुरू की और फरमाया कि आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। जब मुल्कुल मौत अपनी असली सूरत में नमूदार हुए और आपने उन्हें देखा तो वो एक सियाह शख्स थे जिनके सर में आग के शोले निकल रहे थे। उन्हें देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गशी तारी हुई। जब होश आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि काफिर को महज आपकी शक्ल ही देखने की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी तो ये बहुत बड़ी तकलीफ है। अब ज़रा ये बताइए कि मोमिन की रूह किस कालब में होकर आप निकालते हैं।
ملک الموت نے کہا کہ ذرا منہ پھیریے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر جو دیکھا، آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان تھا جس کا جسم مہک رہا تھا، جس کے کپڑے سفید تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن کو صرف آپ کی دیدار کی دولت دی جائے تو یہ کافی ہے۔ ملک الموت کے خوف و دہشت کا یہ عالم ہے کہ نہ صرف جن و انس بلکہ فرشتے بھی آپ سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے انسان شیر کو دیکھ کر ڈرتا ہے۔ ہر شیر و جن انسان کی روح کو قبض کرنے والے ملک الموت کو کیسے موت آئے گی، یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہوگا۔ روایتوں کے مطابق روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہر نفس مر جائے گی، تمام جن اور انسان کو موت آ جائے گی، پھر اللہ عرش کے فرشتوں کو بھی مارے گا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے مر جائیں گے اور صرف اللہ کی ذات باقی بچے گی اور نیچے صرف ملک الموت باقی رہ جائیں گے۔ اب اللہ پوچھے گا بتاؤ کون باقی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اوپر تو باقی ہیں، نیچے تیرا غلام باقی ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو بھی مر جا، اور اس طرح تمام مخلوق کے روح قبض کرنے والے کی روح کو خود اللہ قبض فرمائے گا۔ ملک الموت ایسی چیخ ماریں گے کہ اگر اس وقت کوئی انسان ہوتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ جب اللہ سب کو موت دے دے گا تو فرمائے گا ہے کوئی میرا شریک جو میرا مقابلہ کرے؟ آج صرف میں ہی بادشاہ ہوں، زمین کے وہ بادشاہ آج کہاں چلے گئے ہیں؟ آج صرف میری بادشاہت اور شہنشاہیت ہے۔ ملک الموت یہ روح قبض کرنے والے فرشتے کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ دوسری ابراہیمی اور غیر ابراہیمی مذاہب میں بھی موجود ہے۔ یہودیت میں سمائل نامی فرشتے کو موت کا فرشتہ قرار دیا گیا ہے، جو کہ ان کے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ سمائل کو آسمان سے دھتکارے گئے فرشتے یعنی دا اولن اینجل میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ عیسائیت میں اور کے اینجل مائیکل کو اینجل آف ڈیتھ کا درجہ دیا گیا ہے، جس کا ذکر کتاب پیدائش میں موجود ہے۔ اورک اینجل مائیکل کو فرشتوں کے لشکر کا لیڈر مانا گیا ہے، اور صحیفوں کے مطابق مسیح کے ماننے والوں کی روحوں کو بھی مائیکل ہی قبض کیا کرتے ہیں اور انہیں جنت میں لے جاتے ہیں۔ اسی طرح قدیم مصری اور ارامی موت کے فرشتوں کو ڈوما کا نام دیتے ہیں، جبکہ فونیکی اسے عمریری اور کنانی اقوام موت کے فرشتے کو معبد کہا کرتے تھے، جسے ان کے دیوتا بال نے لوگوں پر مسلط کیا تھا۔ جبکہ یزیدی مذہب میں موت کے دو فرشتوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں ناصر الدین اور سجاد الدین کہا جاتا ہے، جنہیں ہاتھ میں ایک ہتھیار کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے۔ وہی ہندو دھرم میں یمراج نامی دیوتا کو موت دینے والا مانا گیا ہے، جسے نرک یعنی دوزخ کا دیوتا کہا جاتا ہے۔ یمراج کو اپنی جمالی اور جلالی صورت کے ساتھ بینس پر سوار کر دیا گیا ہے۔ یمراج کا ذکر ہندو مت کے صحیفے گرو قرآن میں ملتا ہے، جس کے مطابق موت کے بعد ہر شخص کی روح کو یمراج یملوک نامی مقام پر لے جاتا ہے، جہاں اس کے کرموں کے مطابق اسے سزا یا جزا ملتی ہے۔ چنانچہ اسلام کے علاوہ موت کے فرشتے کو تقریباً ہر مذاہب میں دیوتا مانا گیا ہے اور باقاعدہ اس کی پوجا یا عبادت کی جاتی ہے، لیکن اسلامی عقائد کے مطابق ملک الموت دوسرے فرشتوں کی طرح ہی اللہ کے فرمانبردار اور حکم ماننے والی مخلوق ہے، جنہیں روز قیامت خود موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔